कराची के बाजार हुसन से पुतली जान के नाम से प्रोफेशन का आगाज करने वाली शमीम आरा ने 4 शादियां की और चारों शादियों के पीछे ऐसी कहानियां और वजह थी कि जिन्हें पढ़कर शमीम आरा जी के मुत्तल्लिक मनफी राय कायम हो जाए। आइए आज से ही अपनी राहें अलग किए लेते हैं। आपको अपनी सूरत पर इतना ही नाज है तो अपने दिल का नजराना किसी और की कल उठा दे। मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब। और ये कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस पर शायद बहुत कम लोग यकीन करें, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के एक डाइजेस्ट में शाया हुई। शमीम आरा जी एक ज़हीन मगर अय्याश खातून थीं। ज़माना शनास और कारोबारी ज़हन रखने वाली शमीम आरा, जिसको अपने असाब पर मुकम्मल काबू था। वो ठंडी औरत थी जिसके जज्बात जवानी में गर्म नहीं हुए। वो ताल्लुकात कायम करने में बहुत माहिर थी और खुद के जज्बात को काबू में रखा करती थी। फिल्म सहेली में नैयर सुल्ताना को मात देने वाली शमीम आरा, जिसने एस.एम. यूसुफ जैसे दिल फेंक डायरेक्टर को अपनी जानब माइल कर लिया था, पहली शादी बलूचिस्तान के एक वडेरे सरदार रिंद के साथ की। लेकिन इस शादी पर ड्रामा रचाया गया और बताया कि 7 शरीफ जाते हुए सरदार रिंद ने गन पॉइंट पर उससे निकाह कर लिया। जब वो अपनी नानी के साथ लाहौर से बजरिया कार कराची जा रही थी तो 7 शरीफ रास्ते में रुकी। उस शादी पर उस दौर में अखबारों पर काफी चर्चा होता रहा, क्योंकि शमीम आरा जी सरदार रिंद के साथ की जाने वाली शादी को छुपाना चाहती थी, क्योंकि उस दौर में फरीद अहमद के साथ भी उसने वादा कर रखा था शादी करने का। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। इसके अलावा भी कई कारोबारी मामलात ऐसे थे जो इजाजत नहीं देते थे कि वह शादी को एक्सपोज करे। लेकिन सरदार रिंद चाहते थे कि शादी का चर्चा हो, क्योंकि वो शमीम आरा के पैटर्न भी थे। बहुत सारा सरमाया उस पर खर्च कर चुके थे, लेकिन शमीम आरा ने मना कर रखा था। सरदार रिंद ने अखबार नवीसों के जरिए इस शादी का चर्चा करवा दिया तो शमीम आरा ने लाहौर में मीडिया के सामने आकर ये कहानी रख दी कि उसे अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया गया और ये शमीम आरा की पहली खुफिया शादी थी। शमीम आरा ने बताया कि जब ये जबरी निकाह हुआ था और वो 2 से 3 दिन उस वडेरे की कैद में रहने के बावजूद उसको अपने पास आने नहीं दिया। यानी कहने का मकसद था कि वो अब भी कंवारी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इसी दौरान उस वडेरे की मौत हो गई। यहां से शमीम आरा पर कंवारी बेवा का लेबल लग गया। दूसरी शादी कराची के मशहूर सनतकार अल्फा कलर कंपनी के मालिक करीम मजीद के साथ की। करीम मजीद मेमन बरादरी की अहम शख्सियत थे। फिल्म इंडस्ट्री को अल्फा कलर की फिल्में मुहैया करते थे। इस शादी पर आशा साहब ने बहुत ही शर्मनाक बातें लिख डाली कि इस शादी का मकसद करीम मजीद की जायदाद और दौलत थी। शमीम आरा ने यह शादी करीम मजीद की दौलत हथियाने के लिए की थी। शमीम आरा का बेटा सलमान मजीद करीम से पैदा हुआ, लेकिन वालिद करीम मजीद ने अपने बेटे को कबूल करने से इनकार किया। इस मामले में शमीम आरा ने बहुत तवील कानूनी जंग भी लड़ी। शमीम आरा ने हर शादी के मौके पर कहा कि मुझे सेकंड हैंड शोहर पसंद नहीं, मैं किसी की दूसरी बीवी बनना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन हर बार शमीम आरा की किस्मत में सेकंड हैंड शोहर आया। चारों शोहर सेकंड हैंड थे। शमीम आरा ने एक बार यह भी दावा किया था कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसका ये दावा भी दूसरे दावों की तरह झूठा साबित हुआ। फिल्म साइका में बेपनाह शोहरत हासिल करने के बाद मजीद करीम से शादी भी छुपाई गई, लेकिन इस बार शमीम आरा ने नहीं बल्कि मजीद करीम ने इस शादी को छुपाया। मगर शमीम आरा इस शादी का ऐलान करना चाहती थी। इस शादी के मौके पर शमीम आरा ने बहुत सारी शराइत भी रख डाली, जिनमें एक शर्त ये थी कि शमीम आरा शादी के बाद अलहदा रहेगी, लेकिन तमाम अखराजात मजीद करीम को उठाना होंगे, माकूल आमदनी और असासे भी नाम करना होंगे। इस शादी को पब्लिकली बताया जाएगा, फिल्मों में काम करने से नहीं रोका जाएगा। मजीद करीम के मसाइल कुछ और थे। वो दूसरी शादी का ऐलान नहीं कर सकते थे। मजीद करीम ने इस शर्त पर शादी की कि उसे कुछ वक्त के लिए मोहलत दी जाए और कहा गया कि वो अपने खानदान को राजी कर ले, फिर इस शादी का ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता खर्चा देने पर आमादा हो गया। इस शादी को बहुत ही खुफिया तरीके से किया गया, क्योंकि करीम मजीद पहले से शादीशुदा था और उसके जवान बच्चे भी थे। शमीम आरा का मंसूबा था कि इस शादी के बाद करीम मजीद की जायदाद और दौलत से हिस्सा मांगा जाएगा। शमीम आरा ने लंदन जाने के लिए अपने मामू से मिलने का बहाना रचाया और करीम मजीद के साथ चली गई और वहां जाकर अपना हनीमून मनाया। मजीद करीम ने शमीम आरा पर बहुत खर्च किया, उसे तहाइफ से लाद दिया। इस हनीमून के मौके पर शमीम आरा प्रेग्नेंट हो गई।
حالانکہ مجید کریم اس بات سے بچنا چاہتا تھا۔ شمیم آرا کا مجید کریم کے بچے کی ماں بننا اس کے طویل منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ اس طرح مجید کریم کی جائیداد میں سے شمیم آرا اور اس کے بچے کو حصہ مل سکتا تھا۔ حیران کن طور پر بچے کا یہ راز شمیم آرا نے مجید کریم سے بھی چھپا کر رکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ غلط ہو۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب شمیم آرا کے جسم میں تبدیلیاں ہونے لگی تو فلم انڈسٹری میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ شمیم آرا کا جسمانی خدوخال کیوں تبدیل ہو رہا ہے، جس پر اس نے سب کو بتا دیا کہ وہ مجید کریم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے مجید کریم سے شادی کر رکھی تھی اور یہ شادی 1 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میڈیا پر جیسے طوفان آ گیا، نہ صرف میڈیا بلکہ مجید کریم کے خاندان میں بھی ہلچل مچ گئی۔ سب حیران ہو گئے اور وہی ہوا جس کا مجید کریم کو ڈر تھا۔ خاندان والوں نے مجید کریم کو کاروبار اور گھر سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام کاروبار سے آگ کرنے کے لیے مجید کریم پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ فوری شمیم آرا کو طلاق دے۔ دوسری جانب مجید کریم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ہونے والا بچہ اس کا ہے۔ شمیم آرا لندن روانہ ہو گئی۔ وہاں اپنے بیٹے سلمان مجید کریم کا جنم ہوا۔ بیٹا ہو بہو اپنے والد کی طرح تھا، لیکن اس کے باوجود مجید کریم نے نہ تو اپنے بیٹے کو دیکھا اور نہ ہی اسے قبول کیا۔ خیر شمیم آرا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے طویل قانونی جنگ لڑی اور بیٹے کو مجید کریم کا بیٹا ڈکلیئر کروایا۔ تاہم ظاہری طور پر مجید کریم کبھی اپنے بیٹے کو نہیں ملے، البتہ اس کے تمام اخراجات انہی نے برداشت کیے۔ سلمان مجید کریم لندن میں سیٹل ہو گیا، وہیں پر اس کی شادی ہوئی اور وہیں پر اس نے بزنس سٹارٹ کر دیا۔ شمیم آرا پاکستان آتی جاتی رہی، فلموں کے ساتھ وابستہ رہی، بلکہ فلموں کی ڈائریکشن شروع کر دی۔ شمیم آرا کا لاہور میں کروڑوں روپے مالیت کا گھر جو رشتہ داروں نے ہتھیا لیا، جس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ عدالتوں میں کیس چلتا رہا لیکن معاملات درست نہ ہو سکے۔ شمیم آرا کو اٹیک آیا اور برین ہیمریج ہو گیا۔ لاہور نیشنل ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ نیورو سرجن نے سرجری تو کی لیکن پھر بھی ریکوری ممکن نہ ہو سکی۔ سلمان مجید لندن میں بیٹھ کر اپنی والدہ کے علاج و معالجے کو مانیٹر کرتا رہا۔ 3 ماہ تک پاکستان میں علاج جاری رہا لیکن کوئی بھی بہتری نہ آ سکی۔ اس دوران شمیم آرا کومے میں چلی گئی۔ سلمان مجید نے لندن میں ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور بجائے خود پاکستان جانے کے والدہ کو لندن شفٹ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایئر ایمبولنس کے ذریعے شمیم آرا کو لندن بھیج دیا گیا، جہاں اکلوتے بیٹے سلمان مجید نے اپنی والدہ کو ریسیو کیا اور لندن کے مہنگے ہاسپٹل میں علاج شروع کروا دیا۔ کروڑوں روپے اپنی والدہ کے علاج پر لگائے، مگر افسوس شمیم آرا کو ہوش نہ آ سکا۔ علاج کا یہ سلسلہ 6 سال چلتا رہا۔ بلاخر 5 اگست 2016 کو پاکستان فلم انڈسٹری کی یہ عظیم فنکارہ اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ بیٹے نے اپنی والدہ کی آخری رسومات ادا کی اور لندن کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں کوئی بھی شخص ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔